ਚਾਵੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬੰਦਿਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਦੀ ਸੰਗ, ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਕੇ ਸਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ। ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚ ਉਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਲਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਿੰਦੇ। ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚ ਉਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਲਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕੱਲਾ, ਪਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲਾ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਈ ਅੱਲਾ, ਪਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲਾ, ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬੰਦਿਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਦੀ ਸੰਗ, ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਰੰਗ, ایک باری عہدے در اتے آ بندیا۔ میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں فاضل نوجوان خطیب اسلام فیصل آباد کا خوبصورت نام، خوبصورت نوجوان محترم جناب حضرت مولانا زین محمدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ آواز تواڈے تک نہیں پہنچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹیاں دی گل تے وڈے نہیں بولدے، یہ حقیقت ہے، مان لینے ہیں، لیکن مینوں چھوٹے نو نہیں ویکھنا، او دی گل ویکھنی ہے جیدا ٹائٹل اشتہار تے دتا ہے سیرت امام اعظم۔ اگر تواڈے وچوں کوئی امام اعظم نالوں بھی وڈا بیٹھا ہے تے نہ بولے، ورنہ جیڑا جیڑا او دا مرید ہے، غلام ہے، او دی محبت اندر بیٹھا ہے، ہر ایک جدو او دی گل آئے تے اپنی زبان وچوں اللہ دی حمد و ثنا بیان کردیا ہویا آکھے سبحان اللہ۔ جڑا جڑا بول سکدے اللہ دی تعریف کر سکدے، ناراض نہیں ہونا، بڑی خوشی دے نال مسکرا کے سارے آکھو سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انا سید ولد آدم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاں داری
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا بے دارندے تو تنہا داری، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تیری نسبت سے ہے توقیر میری دنیا میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری دنیا میں، تیری نسبت سے ہے توقیر ہماری دنیا میں، ورنہ اور میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے معزز محترم سامعین حضرات، میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اس دنیا میں بسنے والا، اس کائنات میں سانس لینے والا ہر انسان اجتماع کر کے اکٹھے ہو کے جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے امی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے پڑھے لکھے مل کر، ساری دنیا کے فقہاء مل کر، علماء مل کر، محدثین مل کر، مفسرین مل کر، ساری دنیا کے ادباء مل کر، شاعر مل کر، محقق مل کر، مفسر مل کر، ساری دنیا کے اولیاء مل کر، ساری دنیا کے عقل و شعور رکھنے والے انسان مل کر، ساری کائنات میں بسنے والے متقی مل کر، حتیٰ کہ کائنات میں آنے والے سارے انبیاء مل کر، اگر کائنات کے نبی کی حمد و ثنا کرنے لگ جائیں، اگر سیرت امام اعظم لکھنے پڑھنا شروع کر دیں، اگر محمد الرسول اللہ کا حسن لکھنا شروع کر دیں، اگر سیرت محمد مصطفیٰ کے عنوان سے گفتگو شروع کر دیں، تو ساری دنیا کے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، ساری دنیا کے انبیاء، ان سب کا آخر جواب وہی ہوگا جو ایک شاعر کا جواب تھا، جس نے ساری زندگی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا لکھی، کائنات کے نبی کا حسن لکھا، کائنات کے نبی کی شان لکھی، کائنات کے نبی کا مقام لکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت لکھی، کائنات کے نبی کی عظمت لکھی، کائنات کے نبی کا مقام لکھا، آقا کا چلنا پھرنا لکھا، کائنات کے نبی کا بچپن لکھا، کائنات کے نبی کا لڑکپن لکھا، جس نے کائنات کے نبی کی جوانی لکھی، جس نے کائنات کے نبی کا بڑھاپا لکھنا، جس نے کائنات کے نبی کا آنا جانا لکھا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا جاگنا لکھا، جس نے حجرے سے مسجد نبوی تک لکھا، وہ شاعر جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو لکھا، صورت کو لکھا،
सीरत को लिखा, जिसने कायनात के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत को लिखा, अमानत को लिखा, दयानत को लिखा, कायनात के नबी की अदालत को लिखा, आका के हया को लिखा, कायनात के नबी के इखलाक को लिखा, जिसने कायनात के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में रहने वाले औकात को लिखा, जिसने कायनात के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत को लिखा, बहादुरी को लिखा, दलेरी को लिखा। आखिर लिखता लिखता आज 70 बरस की उम्र को पहुंच गया। आज जब 70 बरस की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा तो अपने सारे औराक जमा करके, अपनी सारी तहरीर जमा करके एक टेबल पर रखता है। ख्यालात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता है, फरमाता है, कायनात के नबी, मैंने सारी उम्र तुम्हारा हुस्न लिखा, तुम्हारी शान लिखी, तुम्हारा मुकाम लिखा, तुम्हारी रिफत लिखी, तुम्हारी बुलंदी लिखी, तेरा चलना फिरना लिखा, तेरा ओढ़ना बिछोना लिखा, तेरी शान में मैंने शेर भी लिखे, तेरी शान में मैंने इशार भी लिखे, तेरी शान में मैंने नज़में भी लिखी, तेरी शान में मैंने नातें भी लिखी, तेरी शान में मैंने गज़लें भी लिखी। लेकिन आका जी, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी की इंतहा आन पहुंची है, तुम्हारी शान खत्म होने का नाम नहीं लेती। आका मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, तुम्हारी शान नहीं खत्म हो रही। सारे औरात अपने टेबल पर रख कर कहता है, अपना आखिरी शेर लिखता है और कहता है, ऐ कायनात के नबी, आज तरसती है जात मेरी, तेरी हमद बाकी है, वो खत्म हो गए और आज तेरी हमद बाकी है, जिंदगी खत्म हो गई, तेरी हमद बाकी है। सारे आखो सुभान अल्लाह। उस नबी की शान मैं इब्तिदा कहां से करूं, सीरत इमाम आजम सुनाना शुरू कहां से करूं। मैं उस नबी की अजमत, रिफत, शान, बुलंदी की इब्तिदा कहां से करूं, क्योंकि मैंने रब के कुरान में पढ़ा है, मुस्तफा के फरमान में पढ़ा है, तारीख के औराक में पढ़ा है। मैंने पढ़ा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त भी चर्चों में थे जब आका अभी पैदा नहीं हुए। आका का चर्चा उस वक्त भी था जब ये दुनिया का निजाम बना। कायनात के नबी का चर्चा, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र उस वक्त भी था जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आए। आका का चर्चा उस वक्त भी था जब अल्लाह ने जमीन और आसमान का निजाम नहीं बनाया, बल्कि आलमे अरवा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का दावा सारे नबियों से लिया जा रहा है। मैं उससे भी एक कदम आगे चलता हूँ। मैं देखता हूँ इस दुनिया में आकर, आलमे दुनिया में आकर देखता हूँ, हर कोई आका का नाम लेता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम आगे जाता हूँ। आका की शान की इब्तिदा कहां से करूं, उससे भी एक कदम आगे आया। मैं इस दुनिया में आया, दुनिया में आकर देखा कि लोग उसी नबी का जिक्र करते नजर आते हैं। मैं इस दुनिया में आया, आकर कलमा पढ़ा, कलमे में नाम उसी नबी का है। मैं इस दुनिया में आया, आकर कलमे के बाद अजान दी, अजान में जिक्र उसी नबी का है। अजान के बाद तकबीर कही, तकबीर में जिक्र उसी नबी का है। तकबीर के बाद नमाज पढ़ी, नमाज में जिक्र उसी नबी का है। नमाज के बाद अगर मैं दुआ मांगूं, दुआ में जिक्र उसी नबी का है। अगर मैं इबादत करूं, जिक्र उसी नबी का है। अगर मैं रियाजत करूं, जिक्र उसी नबी का। अरे उस नबी की शान कहां से शुरू करूं। इससे भी एक कदम आगे गया। मैं मर गया, मेरे मरने के बाद नमाज जनाजा का वक्त आ गया। मैं मरा हूं, दुनिया में जिक्र उस नबी का। आज मर गया, नमाज जनाजा के लिए मैयत आ गई। नमाज जनाजा में भी दरूदो सलाम उसी नबी पर है। मरने के बाद मैं कब्र में चला गया, कब्र में जाकर सवालों जवाब में जिक्र उसी नबी का है। मैं इससे भी एक कदम आगे गया, कब्र से उठा, आलमे महशर में चला गया। आलमे महशर में जाकर झंडा फिर उसी नबी का लहराता नजर आया। मैं इससे भी एक कदम आगे गया, आलमे महशर में आका का मदा वाला झंडा लहराता हुआ नजर आया।
اس سے بھی ایک قدم آگے گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آقا کی رفت، آقا کی بلندی کو تلاش کرتا کرتا حوض کوثر پر پہنچا. حوض کوثر پر جام پیالے ہاتھوں میں پکڑے، ذکر اسی نبی کا ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے گیا. میں پل صراط پہ گزرا، پل صراط پر بھی شفاعت اسی نبی کی ہے. اس سے بھی آگے گیا، در جنت پر پہنچا. جنت کے دروازے کے ماتھے پر بھی نام اسی نبی کا ہے. اس سے بھی آگے گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا. جنت کے اندر جا کے دیکھا، ہر چلتی نہر کی موجوں پر نام اسی نبی کا، ہر پروانے کے خط پہ نام اسی نبی کا، ہر پہاڑ کی چوٹی پہ نام اسی نبی کا، ہر خوبصورت محل کی چوٹی پہ نام اسی نبی کا، ہر پرندے کی چونچ پہ نام اسی نبی کا، ہر انسان کی زبان پر نام اسی نبی کا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میں نے جنت میں بھی اسی نبی کا چرچا دیکھا. اس سے بھی ایک قدم آگے گیا. جب میں نے دیکھا کہ اوج ثریا پر سدرۃ المنتہا پر گیا، سدرۃ المنتہا پہ بھی ذکر اسی نبی کا ہے. پھر کہنے دیجئے نا، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی اونچائیوں تک، آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کی انتہا تک جہاں جہاں دیکھا، اگر ساری کائنات کو کشکول بنا کے میں جائزہ لوں تو ایک طرف ذکر خدا ہے، دوسری طرف ذکر مصطفیٰ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس نبی کی ابتدا، اس نبی کی انتہا. جبرائیل امین آئے، آخری بات آ کر کہا، رب العالمین سوال کرتے ہیں، بتائیے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا جائے، آپ کا چرچا، آپ کی شہرت، آپ کا نام کتنا بلند کیا جائے. کیا ایک شہر میں آپ کا چرچا کر دیا جائے، ایک ملک میں، ایک علاقے میں، ایک بستی میں، ایک بر اعظم میں، گویا ایک دنیا میں آپ کا تذکرہ کر دیا جائے، ایک زمانے میں آپ کا تذکرہ کر دیا جائے، بتائیے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا جائے. آقا نے جواب دیا، فرمایا جبرائیل میرے رب سے کہنا جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر دو. ہائے ہائے. بقول علامہ شہید رحمہ اللہ، لوگوں نے نعرے لگائے، علامہ احسان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہید ملت نے کہا، لوگوں سن لو، تم سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا ہی لڑتا رہوں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا. سبحان اللہ. اس نبی کا تذکرہ، کہا اللہ جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے کر دو. پھر رب العالمین نے کہا، جبرائیل جاؤ جا کے مصطفیٰ کو کہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سہنے نبی اس دنیا میں نہیں، اس دنیا کے ایک علاقے میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، ایک بستی میں نہیں، ایک گاؤں میں نہیں، ایک علاقے میں نہیں، ایک گھر میں نہیں، کچھ لوگوں کے اندر نہیں، پرندوں میں نہیں، انسانوں میں نہیں، حیوانوں میں نہیں، بلکہ جا کے کہہ دو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سہنے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی.